Seguimos. Ahora que nos tenemos que petar aquí, ¿dónde estamos? Hemos subestimado al constante. No va por el dinero. Lo quiere todo. Lo pillamos en el esto. Sigue sin confiar en ella. La gente que hace decisiones ejecutivas no me gusta. No tienes que seguirla, ¿lo sabes? Pronto esto estará terminado. Se habrá acabado. A lo mejor es tiempo de pensar en el futuro. Claro. Sí. Si saben lo que nosotros hemos hecho, en plan que estamos matando todos a todos, acabando con esto. Hala, tenemos que pillar un avión, dice. A ver a dónde nos vamos. Después de Dubái, ¿qué queda? Ojo, ahí está la pava. Cosas tontas, la falla todo. Es ese constante, ¿eh? Me teníais. Pedimos un imperio. Es para lo mejor. Los compañeros son complacientes. Pero el poder es más que seguridad. Por ahí puede ser un agente de cambio. Seguro que tú lo entiendes. O lo harás pronto. Vamos, que el constante va por nosotros. A por ella. Hostias. Vale. Ahora que viene esto, ¿no? On top of the world. Que sí, hombre, me da igual. ¿Es que se ha petado? ¿O queréis que la repita? Y lo hacemos todo rápido. Yo seguiría, a muerte. Ella vino a casa. Carlyle ha perdido un imperio. Cuando hagas lo suficiente, se te... Fin de la línea. ¿No estamos? ¿Qué sería sin un... Nos fugitivos abajo del mundo. A ver. Alexa Christine Carlyle. Alexa Carlyle is dead. Está muerta. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, Es un but you have to monstruo. admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior Aristócratas Her guerreros. great-grandfather made a killing in the Second Opium War and Oh. established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. Está viniendo por gente techísima, ¿eh? The family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. O sea que la pava se ha dado por muerta. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp Fría as como a el hielo, razor. ¿eh? Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Empezó aquí y termina Talk aquí. about poetic. Es One more poético. thing. Una cosa According to más. our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, Mm. information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Vale, que ella tiene unos papeles, ¿no? Con información. See you on the other Tenemos side. que petarnos solo a ella. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero al final está apoyando por la historia y ya está. Thornbridge Manor, Hombre, the Carlyle family's home for countless generations. la casa de los Carlyles, la familia The Carlyle. Reverend Alexa Carlyle and her three adult children, younger Tiene tres brother hijos, Zachary, grandson and Un daughter-in-law, hermano. are all gathered to conduct Carlyle's Joder. sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning.
but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and Saben intercept que all vamos, ¿eh? calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ¡Ojo! Vamos. Vale, Alexa está ahí. Vale, se supone que han contratado un PI que es ese de ahí, que estamos viendo ahora. Es el detective. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator. Vale, que sí. Vale, tenemos que seguirle y petárnoslo, ¿eh? Ah, por aquí no puedo. Joder, pero es que no puedo entrar. ¿Loco? Ah, vale, por aquí. Ah, que era con el espacio, tú. Vale, ya estamos dentro, ¿eh? El tema es que no nos vean con el conico estos. Vamos a seguirle. ¿Esto qué es? Le puedo meter un ladrillazo, ¿eh? Pero no me puedo llevar el cuerpo, tío. Le puedo meter un ladrillazo de aquí, ¿sabes? ¡Pah! Hostia, ni para afuera. Vale, aquí estamos ocultos. Es lo suyo. Vamos a colarnos por aquí. Vamos a intentar seguirle. Aquí ya no nos podemos colar. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Pero vamos, básicamente a este le han llamado por el funeral de la pava. Que es mentira, vamos. Está petado, tío. ¿Cómo entro ahí? Que me vean. Está petado, es que tienes razón, ¿eh? Nunca he visto tanta seguridad y tal, pero porque está petado. Hay cámaras, tío. Si no me cuelo por aquí ya, ¿eh? A ver, ¿ellos hacia dónde van? Oh, by the way, I told Kate about this text. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me that she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. What did I tell you? Vale, va a entrar ya. That's a bit Stuff from excessive, your ex was I like think, manipulation considering the fact that I spotted I no know. less than 2 routes to get inside the house. I guess Oh. I thought I was gonna read into them. Vale, nos metemos por aquí y ya estamos dentro de la casa. Ole. Caroline really did Vale, a ahora number on you. vamos a intentar seguir a este. Ahí está la pava Alexa. Y a ver, por aquí esto se abre. Un sable, chaval. La podemos matar con un sable, ¿eh? ¿Le metemos un sablazo a la pava? ¿Esto qué es? La puerta. Ah, no tengo lockpick ni nada, tío. Ah, no, no, no. Claro, no puedo ir con el sable, chaval. Espera, espera, tíralo. Modalidad de ir con el sable ahí. Vale, si reviento esto, tendremos una oportunidad. Aquí, aquí, aquí. Vale. Rápido, rápido. Mételo ahí. Vale. Ya está. Y ahora... Hostia, igual... Bueno, ya nos han revisado, así que van a confiar en nosotros. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short how you notice. Ya A está aquí. great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. Claro. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible.
Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. Empezamos, va. If you'll follow me, sir. Vámonos. Te sigo. Porque no puedo sacar el sable, si no, sablazo que te llevabas, tío. Vale, tampoco sé dónde estará. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. Sí, no están comiendo la cabeza ya. Familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. Hostia. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. Que el hermano se However, ha matado. Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? ¿Qué pasa? ¿Hay algo? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Hostia. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Vamos a investigar el laptop de este. Necesitamos la información antes de Zachary was matarla. shopping for New Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ya ves. Zachary's La suicide nota. note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. A hidden door. Toma. No sabía. It's a secret passage. Oh. This could explain how the door was locked from the inside. Por aquí se fue el asesino, chaval. Joder, ahora somos investigadores, tú. Hostia, ¿no? Mira los planos de la casa. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. Otro. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Ese es mi problema, que no sé cómo se sube ahí. O sea, he perdido la forma de subir. Sé que ya está encima nuestra. A no ser que se vaya por la derecha, pero... Ah, por esta escalinata, tú. Ah, qué putada. Entonces... Claro, y aquí es ya donde me dicen que no puedo. Ajá. Si me pongo en medio, ¿qué? ¿Te quedas quieto? Efectivamente lo frenamos. Vale. ¿Y yo puedo pasar aquí o tampoco? I received the vault token for the Milton Fitzpatrick London Bank. Es que me verían, tío, que eso es lo que me jode, que me verían. Yo sé que el caso está allí. Ah, no puedo entrar, tío, ahí. Ahí la podría matar, tío. Pero no puedo entrar.
Aquí ya me ficha, tío. Es que ese es el problema. ¿Y si entro corriendo? ¿La tía está llorando o haciendo la caca o algo? You look like you've done something you shouldn't. Nothing tangible yet. Still looking. Will do. Out. Nada. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Vale. Y ahora... ¿Dónde está...? Yo, nadie, ¿eh? ¿Quién es tú? Toma. Nada. Me cambio. Y ala. Ya no sé quién soy. Por aquí no está. Sí, esta era como su oficina, ¿no? Activate botón. ¡Ojo! Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. ¿Qué Maybe dice? have a look around the office, 47. Me quedo con un código, chaval. Hostia. Un reloj, un telescopio, una fogata y Moses Gear. Un reloj, un telescopio. ¿Cómo? A ver si no podemos probar, ¿sabes? 1, 9, 7, 1. A ver. Ahí está, eran 5. Toma, y lo tengo. 1975. Mission complete. Well done, 47. Se corta. Problemas, ¿eh? Vámonos. Al final no hemos metido un tiro a la vieja, ¿eh? ¿Cómo van a pegarle un tiro, tío, a la peña? Vale, vámonos. Ha costado, ¿eh? Ha costado y el ciervico no lo he encontrado aún. I'm not really sure I've seen you before. Pues buena por mí. No. Nada, nos piramos de aquí. Pues ya no está viva. Estaba viva, pero ya no lo está. No puedo cruzar por aquí, tengo que cruzar por el puente. Ah, no, por aquí, por aquí. Nada. 47. They're everywhere. Go, get out. It's the Constantine. Shit. Otra. Nada.